Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारो पितराम 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 Hallelujah Udaravani Karavasha bara 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 Udaravani Karavandala Ravana Daravandala Ravana bara 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 bandala Ravana Holy 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 धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 धन्य तोरो पितराम 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 होली 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 Holy, 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 holy. Oh, Shana Ravani, Kala Ravani, Ada Ravana, Daravandala Ravani, Vara 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 Vara. Uravandala Ravani, Vara 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 Vandala Rava. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. धन्य प्रभु 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 तुम्हारो पितराम और धन्यवाद 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 हालेलुया उशाना रवानी खाला रवानी आदा रवाना दारवा शमना रवा उदारवानी बारा 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 बंदल रवा उरबंदल रवानी बारा 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 बंदल रवा हालेलुया उशाना 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु तोरो पितराम और धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गौरव एकमात्र जगवंत परमेश्वर तोरो पितराम और धन्यवाद होली 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 कारण तुम्हें ही सकल सृष्ट वस्त्र आदिकर्ता सकल जीवात्मा परमेश्वर तुम छड़ा अन्य परमेश्वर नहीं तुम्हें ही त्राणकर्ता प्रभु तुम्हें मुक्तिदाता उद्धारवन तुम्हें उद्धार करता हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु तुम्हें मध्य सर्वोच्च न्याय विचार करता प्रभु निदारवानी खारवशकरवंदरवा तुम्हें समस्त मानव जातिर विचार करियो प्रभु निखारवंदरवा क्षुद्र महान मृत जीवंत समस्त हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 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 प्रभु जीसुଙ୍କ नामରେ जीसुଙ୍କ नामରେ जीसुଙ୍କ नामରେ जीसुଙ୍କ नामରେ दया करो तुमको भय करिया तुमको प्रेम करिया तुम बाध्य वशीभूत हवा तुम्हारा संतोषन कार्य क्रिया मना मान तुम्हें प्रदान करू तारामणि खारवश्या खेलारमणि खारवा आमानकर मन ख्रीष्ट संगर मन सदृश्य हो प्रभु हालेलुया जे स्वरूप हेले मध्य ताहा निज पई धरक्षार विषय मन करे नाही मात्र से मनुष्य रूप निश्चय धारण कले प्रभु अपना को शून्य कले कृष्ण मृत पर्यंत अवनत कले उदारमणि खारवंदलरमणि खारवंदरमा ओ प्रभु दास रूप धारण कलो तुम्हें होली 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 उरबबशा खालारवान खारवंदरवा निज ईश्वर रूप हेले मध्य ता निज निबंध धरक्षार विषय मन कले नाही लॉर्ड हमर सेना हालेलुया हालेलुया जीसुଙ୍କ नामରେ जीसुଙ୍କ नामରେ जीसुଙ୍କ नामରେ जीसुଙ୍କ नामରେ दया करो दया करो दया करो हालेलुया 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 आमरे जे मरियछ बंगा मानकर जीवन ख्रीष्ट जीसुଙ୍କ सहित ईश्वर मटर गुप्त होई रही अछि औ प्रभु ताहा जानी आमने जेपरि पार्थिव विश्रासक्त न होई उद्धस्त विषय अन्वेषण करियो से प्रिया मान तुम्हें दया करो प्रभु जीसुଙ୍କ नामरे जीसुଙ୍କ नामरे जीसुଙ୍କ नामरे दया करो विशेषकर पवित्र आत्मा परिपूर्ण सदा सर्वदा तुम सावधान करने तुम्हें अनुग्रह करो तुम कार्य अधिक अधिक परिश्रम करने तुम्हें साहाय्य करो तारावानी खारवशा करवंदलरवा तुम राज्य निबंधे प्रभु तुम आगे निमंते केवल योग्य हवा प्रभु ता यथेष्ट नुहे मात्र अनेक योग्य प्रस्तुत करवा आवश्यक करू तारावानी खारवशा करवंदलरवा जीसुଙ୍କ नामରେ ଦୟାକରି ମାନଙ୍କର कर्तव्य ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ପାଇଁ तुम्हें ସାହାଯ୍ୟ କର ଆହ୍ୱାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁବିଧାଇ ଦଉ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମେନ୍।
सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जयकार करे। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चलें हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा बनाया हमको हम दुष्ट थे। ये जान रखो यहोवा खुदा बनाया हमको हम दुष्ट थे। हम बंदे हमारा खुदा उसकी जलाई की हम बंदे तो हमारा खुदा उसकी जलाई की। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। स्तुति करो, स्तुति करो, सेना मत स्तुति करो, स्तुति करो, सेना सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जय जयकार करें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए। उसकी वफादारी यही करते हैं, ऐसा बने। उसकी वफादारी यही करते हैं, ऐसा बने। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करें। सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार आनंद से चलें हम इबादत करें, उसकी जय सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जय जयकार करें। Oh God, arise at the post-day, up in the post-armor. Oh great God, now our before us look, we will buy your coat of throne. Oh, we need your fire, oh, we need your fire in the home. Oh, let your fire burn, holy fire burn, oh, we need your fire in the
Udaramani Karava Shamani Allah Rabana Bara 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 Holy 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 Udaramani Karava Shabara Kalaramani Bara 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 Udabandalla Rabana Bara 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 Bandalla Rabana Bara 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 Bandalla Rabba Holy 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 Oh Shana Ravani Khala Ravani Bara 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 Urabandalla Ravani Bara 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 Urabandalla Ravani Kharavandalla Ravani Bara 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 Holy 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 Vashana Ravani Kharavandalla Ravani Viri 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 Bara 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 Udaramani Kharava Shabari Kala Ravani Bara 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 Holy 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 Danya Jesu 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 Danya Prabhu 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 Udaramani Kharava Shabari Kalaravani Kharavandalla Ravana Garavandalla Ravana Hallelujah 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 Dhanya 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 Tumhara Paisa Naam aur Dhanyavad 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 Ura Baba Baba Rabba 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 Holy 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 Hallelujah Shabba Baba Baba Rikhala Ravani Daravanda La Ravana Da Uravanda La Ravana Bara 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 Uravanda La Ravani Kharavanda La Ravana Daravanda La Ravana Daravanda La Ravana Holy 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 Shabba Rabba 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 Hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Shabara bara 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 bara. Idaramani Kharavandalla Ravana bara 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 bara. Uravandalla Ravani bara 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 bara. Holy 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 holy. तुम्हें महान 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 तुम्हें 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 महान हालेलुया 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 शबरा बरा 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 हालेलुया हालेलुया praise the Lord praise the Lord praise the Lord
धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 ग्लोरी ओशाना रवानी खारवंदा लरवना दरवंदा लरवा उदरवनी दरवा शखला रवानी दरवना बरबरा बरबरा बरबंदा लरवा Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Sare nirasaon ko bhul jaye mera man aaye mati ke paas jo aayega naya janam sare nirasaon ko आशीष का सूत्र मांगो जो तुमको मिलेगा परख के देखो वादा ना उसका चलेगा आशीष का सूत्र मांगो जो तुमको मिलेगा परख देखो वादा ना उसका चलेगा सारे भूल जाए मेरा मन आए मती के पास जो आएगा नया जन्म सारे निराशों को अपनी पलकों सजे ले प्रभु अपनी शरण में दीना न हो जाए हम निराशा के अंधी हुए अपनी पलकों सजे ले प्रभु अपनी शरण में दीना न हो जाए हम निराशा के अंधी हुए सारे भूल जाए मेरा मन आए मसीह आज जो आएगा नया जन्म सारे निराशों को सारे जारी इच्छा भी प्रार्थना करो धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम तुम्हारा प्रभु तुम्हें कितने दयामय कितने प्रेममय कितने क्षमामय तुम्हें हालेलुया 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 गौरव वंदना मनुष्य धन्य तुम नाम जिस नाम धन्य हालेलुया 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 आज यदि तुम नाम में जाई न थांते प्रभु हालेलुया गौरव वंदना मनुष्य गोत्र मनुष्य गोत्र ओ प्रभु बंसी परिचय प्रभु हालेलुया गौरव वंदना मनुष्य गोत्र गोत्र हालेलुया 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 सान 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 जो हम तुम पाको आसले सेमान पर समस्त नरसत में दूर कर दो प्रभु हालेलुया गौरव वंदना मनुष्य गोत्र हालेलुया 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 ग्लोरी बी इन माय लॉर्ड हालेलुया 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 ताहा मध्य निराश कर दो प्रभु हालेलुया गौरव वंदना मनुष्य गोत्र हालेलुया 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 ओ प्रभु
तुम्हारे दया तुम्हारे क्षमा तुम्हारे प्रेम ओ प्रभु बहुत महान करते प्रभु हालेलुया अमन तो पाई प्रभु तुम नाम तो धन्यवाद এই পর্যন্ত যদি বঞ্চিত প্রভু প্রভু তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আমার তো মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্রভু তাহা কেবল তোমার মহান দয়া মহান করুণা হালেলুয়া গ্লোরি টু দাই মাইটি লর্ড হালেলুয়া গ্লোরা বন্দা মানি খালা বন্দা নিমিত্তা মানি সর্বত কাল বরাবর বর্তমান ও প্রভু এই আত্মা তুমি আমাকে দান করেছ ସେଥିପାଇଁ প্রভু তোমার নাম তো ধন্যবাদ দৌছি প্রভু আমি নিরাশ নহো প্রভু হতাশ নহো তুমি সাহায্য করি তুমি দেইছ প্রভু হালেলুয়া এই যে আমাকে সাহায্য করিব তা আমি প্রভু কেই যে আমাকে কেতা আমি প্রভু मदद में आत्मा ओ प्रभु तुम्हें नीचे हमको शिक्षा देवो छ एटमें प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया गौरव बंगा मनुष्य खालवत विखाल बराबर देवा निश्चय प्रभु ओ प्रभु आस हम सदा प्रभु पूजा एक कथा कहिला बेले हमर मन आनंदित होला हालेलुया 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 गौरव बंगा मनुष्य खालवत विखाल बराबर देवा कारण प्रभु तुम सम्मुख रे आनंदर पूर्णता अछि प्रभु हालेलुया गौरव बंगा मनुष्य खालवत देवा गौरव बंगा विखाल बराबर देवा ओ प्रभु संगीत गान करी प्रभु पुराणवाद कलावळे मला किती आनंद असे प्रभु हालेलुया हालेलुया तुला खाला बंगा मनुष्य खालवत मनी खाला बंगा धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें तुम्हें जे व्यवस्था मन फाइंड और ध्यान कर प्रभु ताने आपने कौन बोल थान को हालेलुया ग्लोरी विद दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया ओ बाबा बानी खाला बंग करी प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद दो प्रभु तुला सगरा ओ प्रभु ये मंडळी असे सुजग प्राप्त करी प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनी खाला बंग करी मनी खाला बंगा आ ये विराट म्हणजे स्वाधीनता ओ प्रभु ताहा तुम्ही जाणो प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनी खाला बंग करी मनी खाला बंगा कोनोसी विषय प्रभु तुम प्रेम अमन को विच्छिन्न न करो प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनी खाला बंगा कारण तुम्ही क्रूसरे प्राण दीजिए प्रभु अमन को मई हालेलुया ओ प्रभु ये मंडळ मस्तक तुम्ही प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनी खाला बंगा हालेलुया निश्चय प्रभु मदास संगत में बढियो मात्र ये मंडळ मस्तक तुम्ही प्रभु हालेलुया उ बाबा बानी खाला बंगा मनी खाला बंगा हमें तुम पाखु आस्था प्रभु हालेलुया 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 मनर सब कथा खुली तुम निकट में कहवा को आस्था प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत आ तुम निकट समस्त कथा खुली कहले ओ प्रभु आत्मा अंतरात्मा ओ प्रभु शांत रहे आश्वास से भरी जाए प्रभु हालेलुया 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 ओ बाबा नि खाला बंगा मनुष्य खालवत धन्यवाद 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 आज रे सुदे पाई मोले तुम नाम धन्यवाद दो प्रभु तुम नाम धन्यवाद दो प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत निश्चय प्रभु तुम दास संगरा हमर को अनेक शिक्षा चेतना प्रणाम में प्रदान करछा ପାଇଁ तुम नाम धन्यवाद 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 जेपुरी प्रभु हमर मन अत्यधिक दुख रे भांगी न जाय प्रभु सेति तुम्हें साहाय्य करो हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत मनी खाला बंगा हालेलुया 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 ग्लोरा बंगा मनुष्य बंगा बराबर खाला बंगा दुखी लोक मान तुम्हें केबे विस्मरण हेबो ना प्रभु हालेलुया तुम्हें स्वर्ग रो अवलोकन करबो प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ग्लोरा बंगा मनुष्य बंगा बराबर धन्यवाद प्रभु हालेलुया निश्चय प्रभु तुम दास अनेक दायित्व से देइछ अनेक मंडल समूह देइछ प्रभु अनेक कबाई ताकु चिंता करे पड़िଥାଏ हालेलुया 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 तुमई से व्यस्त विचलित मध्ये याति ओ प्रभु ताहा आमे न बुझि पाले मध्ये तुमे जानो छ प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत मनी खालवत प्रभु हमर तो कोनोसी कार्य करिया कुदे नै जेपरि प्रभु तुमरो अभिषिक्त लोक माने आमद्रा लज्जित हेबे प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत मनी धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव महिमा संग्रह करते प्रभु हां प्रभु हमने जे भी प्रभु तुम दास मसले न थांतु प्रभु ताले हम तो इठे को आसबी न थांतु तुम निकटे प्रार्थना मध्य करन थांतु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत मनी खालवत धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव करूची प्रभु आज जो माने विभिन्न प्रकार भाबरे ओ प्रभु हमने जे हेइचंदी बा जो मन किछि दुर्बलता आसीची बा जो माने कोनोसी प्रकार तुम दास को प्रभु खेती पहुंचेचंदी ताका मन रे कष्ट दिचंदी प्रभु ताका हम जाइनो हम तो जाय परमेश्वर तुम्हें जाना हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत ओ प्रभु बाकी माने ओ बाकी में माने तुमर कोन दोष करे प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंगा मनुष्य खालवत मोदा समुद्र में दया कर अनुग्रह करो ताका अंतरे शांति शांति में भरि दियो ओ प्रभु आ सेमान को मध्य प्रभु दया करो सेमान को मध्य क्षमा करो प्रभु यदि के किछि कोनोसी अभिहित आचरण करि थाए प्रभु तुम्हें सेमान को क्षमा कर दियो ओ प्रभु तुम्हें सहाय्य करो अनुग्रह करो हालेलुया आगामी दिन में मोदा ओ प्रभु आ से मंडल समको जीवा
ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାହା ତୁମେ ଜାଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ମାତ୍ର ତାହା ସମସ୍ତ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ବଳ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଦେବ କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାର ବନ୍ଦାରୀ ବିକ୍ରା ମାନେ ସଖାରୁ ଦେବା ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି କାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉ ବେଳେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ତୁମ ସମୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର କରି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତୁମ ଦାସମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳ ସମର୍ପତି ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଗଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କୁଆଡ଼େ ଲୁପ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଥିଲାବେଳେ ଯେପରି ନଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର କାରଣ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଲୁଚାଇକି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କେହି ଆମକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସବୁ କିଛି ତୁମ ନିକଟରେ ଖୋଲା ଚିଠି ସର୍ବସ୍ୱ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମନୀଷା ଖାରୁବତ୍ରା ମାନେ ଖାରବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଛ ଯେଉଁଦିନ ବିଚାର କରିବାକୁ ତୁମେ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ନିଜର ପ୍ରଭୁ କୃଷ ବହି ବହନ କରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମନୀଷା ଖାରୁବତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୀତ ଗାନ କରିବା ତୁମକୁ ଦେଇକି ଉଲ୍ଲାସ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି ବି ଦାଇଂ ମାଇଟି ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଖାରବନ୍ତା ମନୀଷା ଖାରୁବତ୍ରା ଅନେକ ପ୍ରଭୁ এই মন্ডলକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି ବି ଦାଇଂ ହାଲେଲୁୟା ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ এই ମଣ୍ଡଳକୁ ତୁମେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ବିନାଶ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାରବତ୍ରା କାରଣ କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ଆକାଶରେ ବାପାତ୍ମା ଗଣ ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାରବତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାରବତ୍ରା କାରଣ এই ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ এই ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଉଦାଖର ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାରବତ୍ରା ତାହା ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ଯଦି এই ଦିନଗୁଡ଼ିକ ନ ହେଇଥାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କିଏ ସେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥାନ୍ତା ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତା ତୁମର ଗୌରବ କରିଥାନ୍ତା ହାଲେଲୁୟା ଦାଉଦ କହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ପ୍ରଭୁ এই অল্প ক্ষণ যেতে প্রভু তুমি আমাকে দিয়েছ জীবনের শেষ পর্যন্ত তোমার সেবা করো তোমার প্রশংসা করো তোমার গৌরব করো তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা পাই প্রভু তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া কারণ সারা জগৎ লাভ করে আমাকে আত্মরূপে হয়ে যায় কিছু লাভ হবে না প্রভু হালেলুয়া আমার তো এই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তুমি দয়া করো অনুগ্রহ করো হালেলুয়া তুমি সেবা কাজ সম্পূর্ণভাবে তোমার আত্মার মধ্যে তুমি পরিচয় করো প্রভু তুমি যে পরিচয় হচ্ছে সেটা তুমি পরিচয় করো এবং তুমি বলতে সমস্ত অধিকতা মার্জনা করো প্রভু সব কিছু তোমার গৌরবের মধ্যে এই খুঁজে গণটি প্রভু যিশুকে নামে বলছি ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗେହେଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ ଆଉ ତାହା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଯେପରି ଭଲ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ମରଣରେ ଆସିଥାଏ ଯେପରିକି ଏଲିସା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସବୁ ସେ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ତାହା ତ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ଲିଖିତ ହୋଇଛି
सेपरि भाव में गेहेजी जे अविश्वस्ततार कार्य कला ताहा मध्य धर्मशास्त्र रे स्थान पाई लेखाई आकु मध्य स्मरण करने को पड़ुछि प्रभु लोकों को स्मरण करी उत्तम कार्य से आदर्श आउ पूर्ण जीवन को स्मरण करने द्वारा आमने उत्साह पाई थाउ प्रेरणा पाई थाउ धार्मिकतार मार्ग रे अग्रसर हवा पाई जेपरि सेमानकर तुल्य आमने जीवन अतिबाहित करू आउ प्रभु को दृश्य अनुग्रह दया प्राप्त हो आउ से गेहेजी परी जो माने पाप करिसंती जो माने प्रभु को दृष्टि भूल करिसंती आ दंड प्राप्त होइसंती सेमान को विषय मध्य आमने देखुछु एथि पई जे आमे जेपरि तद्वारा चेतना प्राप्त होई पारू आपना को आमने सावधान करू नहेले आमान को प्रति मध्य तद्रूप घटिबो तेणु लेखा होछि नूतन नियम रे गोटे स्थान रे पुरातन आउ कालर घटना गुड़िक विषय ए सब आमानकर दृष्टांत निमंते लेखाई जदि आमे उत्तम लोकों परी उत्तम कार्य करिबा आमानकर मंगल हब मंद लोकों परी मंद कर्म कले आमान प्रति अमंगल घटिबा आउ तेरे प्रकृत धार्मिकता प्रभु चाहती आमान ठारू किंतु ता प्रकृत में वास्तव भाव में देखा गले ता करिबारे अनेक विफल होती आमने मध्य विफल हो जाई थाउ सेति पई आमान प्रति मंगल घटे ना अनेक प्रार्थना कले आमानकर किछि लाभ हुए ना अनेक धर्म कर्म साधन कले से आमानकर किछि लाभ हुए ना तथापि प्रभु आमान को सुजोग देइछंती दिने मु आउ कहूली कि मन परिवर्तन करने उद्योगी होई मन परिवर्तन करने मन परिवर्तन करी फेरी आसवा रिपेंट एंड बी कन्वर्टेड यही सुजोग केवल प्रभु देइछंती समस्त मानव जाति को आमान को मध्य जो माने प्रभु को दृष्टि रे मंद कर्म करती पाप करती से समस्त को मध्य सुजोग केवल देइछंती मन परिवर्तन कर आ फेरी आस रिपेंट एंड बी कन्वर्टेड उद्योगी होई मन परिवर्तन कर कारण जीवन क्षण के दृश्य एक अदृश्य बाष्प सदृश्य केउ समय ता चली जीव आमने जानी पारिबा नै आ तापरे लेखा अछि मनुष्य मान निमंते थरे मृत्यु तापरे आ विचार निरूपण करा जाइछि ए समस्त विषय मैंने ज्ञात हो बा न हो ता दिने निश्चय घटिबो ईश्वर वाक्य अन्यथा हम ना से निमंते सुजोगर सद्व्यवहार करवा आमान निमंते भल प्रथम ईश्वर राज्य धार्मिक अन्वेषण कर भल आमानकर अनेक कर्तव्य कर्म थी निज गृह रे बाहर कार्य क्षेत्र रे से सब पाई अनेक अवहेला कर दे थांती प्रभुंकर सेवा करिया प्रभु वाक्य ध्यान करिया प्रभु वाक्य शुणा शिक्षा लाभ करिया आउ प्रभुंकर कार्य करिया सब रे हेड़ा कर दे थांती किंतु ताहा प्रकृत ठीक विषय नुह जदि प्रभु आमान प्रति असंतुष्ट हेबे आउ आमे पीड़ित हो जिबा आमे शय्याशायी हो जिबा ताहले कोन करिबा आमे किछि कौनसी कार्य आमे करि पारिबा नै मात्र जदि प्रभु आम प्रति संतुष्ट रुहंती से दीर्घायु दे परितृप्त करिवे बोली लेखा अछि आमान रोग शय्यार समाधान से करिवे आमान समस्या गुड़िक मध्य से दूर करिवे आमान आवश्यकता सब आमान को जोगै देबे अनेक आहा जानिले मध्य ताकू कार्यकारी करिबारे संपूर्ण विफल हो जाती से निमंते समस्त विषय पछरे पकई आमान को ईश्वर राज्य तांग धार्मिकता अन्वेषण करिबा आवश्यकता उत्तम विषय तहिले आमानकर मंगल हब प्रभु आमानक विषय मनोयोगी हेबे आउ जो तीन विषय आज मु कहया चाहूँगी पुणी से द्वितीय राजावली 5 पर्वर से गेहेजी संबंध में जहाँ देखिलु तार 20 पदरु शेष 27 पद जाए आउ से 25 पदटा कि मु प्राय
पढ़ुची प्रत्येक दिन गत सोमवार ठारू मो आरंभ करिछि एई विषय मात्र से भीतर को जाई अपना प्रभु सम्मुख रे ठिया हला तरे इलिशा ताकू पचारले गेहेजी तुम्हे केउ ठारू आसिलो तब से कहला आपनक दास केउ ठाकू जाई नाही तीनटा कार्य न करिबा पई प्रभु आमानकू सचेतन करुछंती कौन प्रथम हला पाप कर नाही भीत हुओ पाप कर नाही फियर एंड सिन नॉट भीत हुओ पाप कर नाही आउ गीत संगीतार लेखा होची चारि पर्वरे ता दाऊदंकर गीत आउ तार चारि पदरे मध्य ए कथा लेखाई भीत हुओ वो पाप कर नाही फियर एंड सिन नॉट द्वितीय कथा आउ पाप करी प्रभुଙ୍କ लोकଙ୍କ सम्मुखକୁ आस ନାହିଁ डोंट सिन पाप कर नाही डोंट कम टू द प्रेजेंस ऑफ द मैन ऑफ गॉड विथ योर सिन पाप को धरी पाप सहित बा पाप करी प्रभुଙ୍କ लोक निकटକୁ आस ନାହିଁ देन डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ निजको धार्मिक देखाओ नाही एठी देखुछु आबे नै ए गेहेजीर ए तीनोटी विषय से केमती उना पड़ा प्रथम से पाप कला जेहेतु आउ से नाबानर तार उपहार सब से लोभ कला बाइबल लिखा होची 10 आज्ञा मध्य प्रतिवाचर कौन सी वस्तु को लोभ करिवो नाही सी आउ लोभ को प्रतिमा पूजा सहित ताकू तुलना करी कही प्रतिमा पूजा रूप लोभ एवं देखते समस्त आज्ञा व्यवस्था लंघन पाप समस्त आज्ञा लंघन पाप जहाँ बाइबल लिखा होची जेतला माने प्रभुंकर वाक्य बाहर जाई कार्य करू आमे जानू आउ ता बाहर कार्य करू सेटा पाप बोली धरा जाए सेटा होची पाप तेणु जने प्रभुंक लोक पाखरे थाई इलिशाईଙ୍କ परि लोकଙ୍କ पाखरे थाई ए गेहेजी भल भावरे आउ से शिक्षित होइथिबो से प्रभुंक वाक्य विषय धार्मिकतार मार्ग विषय से भल भावरे शिक्षित होइथिबो मात्र एपरि गोटे भूल कार्य करिया से किपरि भावरे आउ ता मनर गोटे प्रवृत्ति जात हला से लोभ कला आउ तार उपहार सब से नहीं के आसिला ठीक एपरि भावरे आउ जीवसंग सम्मुख रे जेतबले जीरियोरे जय कला परे अरिय गोटे छोट नगर रे इस्राएल बारंबार हारिले परास्त हेले युद्ध रे आउ जीवस एवं प्राचीन माने केतेके सारा दिन प्रभुंकर सम्मुख रे उबुडई पड़ी रहिले आ प्रभु तांको कहिले जे काहे कि एमिति पड़ी रहिछ उठ सीधा कहले परमेश्वर इस्राएल पाप करिछि आउ से माने आउ कौन करिछंती आज्ञा लंघन करिछंती वर्जित वस्तु तांको मध्य से माने रखिछंती जीवस 7 पर्व रे ए कथा लेखा अछि तार 11 पद लेखाला इस्राएल पाप करी अछंती मध्य आंबे सेमानकु जो नियम आज्ञा करितलु ता सेमाने लंघन करी अछंती मध्य सेमाने वर्जित वस्तु रु किछि नहीं अछंती मध्य चोरी करी अछंती मध्य प्रवंचना करी अछंती आउ मध्य आपना मानक सामग्री मध्य रे ताहा रखी अछंती केमिति प्रभु धरुछंती गोटे विषय से तो नहीं कि रखिला ताकू एमिति भावरे वर्णना करी कि प्रभु कहउछंती गोटे पर गोटे दोष लदी कि कहउछंती आ तेणु करे एथि पई से माने तार नेक्स्ट पदरे आउ 12 पदरे लेखा हला एथि लागि इस्राएल संतानगण वर्जित हेबारु आपन शत्रु मानक सम्मुख रे ठिया होई पारु नाहंती से माने आपन शत्रु मानक सम्मुखरु पिठी करी फेरुछंती तुम्हे माने आपन मानक मध्यरु से वर्जित वस्तु उत्पादन न कले आंभे आउ तुम मानक संगरे रहिबा नाही तो किपरि से शत्रु सम्मुख रे ठिया ही पारु नाहंती सेथि पई लेखाला भीत हुओ पाप कर नाही
ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରେ ସେ ନିଜେ ବର୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବର୍ଜିତ ହେବାରୁ ବୋଲି 12 ପଦ ଲେଖା ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେପରି ସେଇ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମସନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ବି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଆଜି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୁଏ ନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହଉ। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ନ ଜାଣ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୃତ୍ୟୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଏଇ କଥା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାହା କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନପାରେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଧରିବ, ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 4 ପର୍ବର 4 ପଦରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭୀତ ହୁଅ, ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ ନଟ୍। ଭୟ କର ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହେଲେ ତମେ ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେତିକି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ, ନଚେତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ 3ଟା କଥା କହିଲି, ଡୋଣ୍ଟ ସିନ୍, ଡୋଣ୍ଟ come to the presence of the man of God, don't come to the man of God with your sin। ପାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସେ ଗେହେଜି ସେ ଯୋଉ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଲିଶାଇ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗେହେଜି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ଆଉ ସେ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ ସେ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଇଲିଶାୟ ସେଇ ଅଭିଶାପର କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତା ଗେହେଜି, ତାହେଲେ ହୁଏତ এই ଅଭିଶାପର କଥା ଆଉ ଇଲିଶାୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆସିଲା, ଆସିକି ପୁଣି ସେ ମିଛ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନି। ସମ୍ମାନର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତୁମେ ତୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ, ଆପଣ ବୋଲି କହିଲା। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଇଲିଶାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାପ ସେ କରିଛି, ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ସେ। ଆଉ ତେଣୁ ହିଁ ଇଲିଶାୟ ବିରକ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ହେଇ ବା ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ବା କ୍ରୋଧ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅଭିଶାପର କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏ ତ ନାମାନର କୁଷ୍ଠରୋଗ ତୁମଠାରେ ଓ ତୁମ ବଂଶରେ ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ, ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ ସେ କହିଲେ। ତାମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ସେଟା ଭଲ ହିଁ ନଥିବ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ହବନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମ ଠାରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ତାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିଥିବ ଆମ ପ୍ରତି। କାଳେ ଇଲିଶା এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇଥିବେ, ସଦାକାଳ ତମ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯଦି କେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଥିବେ। এই ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କାହିଁକି କହିଲେ? ତାର ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ, ତାର ପାପ ପାଇଁ, ତାର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ, ଆଉ এই ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ନ କହିଲେ ନ କୁହନ୍ତୁ,
ଯଦି ଆମେ ସେଇପରି ସେ ଗେହେଜି ପରି ଆମେ ପାପ କରୁ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉ, ପ୍ରଭୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ପ୍ରଭୁ କଣ ନୀରବ ରହିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିନାହାନ୍ତି କହିକି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବକୁ ଯଦି ଯାଇକି ଆମେ ଆଉ ସେଠି ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ସେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବ, ତାହେଲେ 15 ପଦରେ 28 ପଦରେ 15 ପଦରେ ଏହି ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହଉଛି, ତାପରେ ପରେ ପଢିଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ତୁମର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଲାଗିକି ରହିବ ତୁମଠାରେ। 21 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଠାରୁ ତୁମେ ମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ମହାମାରୀ ଲଗାଇ ରଖିବେ। 22 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଜ୍ୱର ଓ ଜ୍ୱାଳା ଓ ଅତିଦାହ ଓ ଖड्ग ଓ ଶସ୍ୟର ଶୋଷ ଓ ମ୍ଳାନି ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ତୁମ୍ଭର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ପିଛା ଲାଗିଥିବେ। ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଛା ଲାଗିଥିବେ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କେବେ ଯାଉନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, କିଛି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଖୁସି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦାନ୍ କ୍ୟୁର, କାହିଁକି କାଦୁଅକୁ ଯିବ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଗେହେଜି ଏଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆସିବା ପରେ ଅଭିଶାପ ସେ ନେଇଗଲା। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ପାପ କରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଶାପ ପାଇଯିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଖୁସି, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ସେ କେବେ ମଣିଷକୁ ଖୁସି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ମୁଖ ଦେଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଠିକ ଯଥାର୍ଥ ସେଇ କଥା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିନା ସେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ପ୍ରଭୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ସେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡୁଛି। କେଜାଣି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଣିଷ, ହଠାତରେ କ୍ରୋଧବଶତଃ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯେପରି ଏଲିଶାଏ ସେ ବାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଭିଶାପ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଯା କହି। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ 2ଟି ଭାଲୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ 42 ଜଣ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲେ। এই প্রকার ভাবে প্রভু নকরি কিছু সময় সুযোগ দেই পারନ୍ତି, এ কথা প্রভু জানନ୍ତି। তেণু ବହୁତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ସାବଧାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିକଟରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୂରରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଅର୍ଡିନାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠକି ମିଛ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଆମର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଭୟ କମ୍ପର ସହିତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାର ପ୍ରତିକାର କରି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଭୟ କମ୍ପର ସହିତ ଆସିଲେ ଭଲ। ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ତାର ଲେଖା ହେଉଛି
ଯେ ସେ ନିରର୍ଥକ ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖଡ୍ଗ ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ନିରର୍ଥକ ଖଡ୍ଗ ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରୁ। ଆଉ ସେ ଯେଶାୟା 44 ପର୍ବର 26 ପଦ ଅନୁସାରେ ତେଣୁ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଡୋଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗେଜିଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଡୋଣ୍ଟ ସିନ୍, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ତମେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାର ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ହେବ ଯେ କେଜାଣି ତମେ ଆଉ କେବେ ବି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ଯେପରି ଗେଜି ପ୍ରତି ହେଲା, ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ। ତାଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ନେଇକି ବଞ୍ଚାବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ସେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେଟା ହେଇଛି କହିକି। ବହୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପର ଠାଉରିଆ କରି ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କେଜାଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତବ, ସତ୍ୟତା ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତାମାନେ ଯେପରି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାଠାରେ ପ୍ରତିକାର ନଥିଲା। ଏତିକି ବିଷୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇଲିଶା କହିଲା ପରେ ସେ ଯଦି ଭଲ କରିଥାନ୍ତା, ଆଣିକି ଇଲିଶାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଯାହା ସବୁ ସେ ନାମାନ ଆଉ ଠାରୁ ସେ ଆଣିଲା, ସେ ଉପହାର ସବୁ, ସେ ରୂପା ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ଆଣିଲା, ଇଲିଶାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। କମ ସେ କମ ଦେଖିଲା ନା ତାର ତ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ହିମତୁଲ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଶ୍ଵେତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା ସେ ଯେ ଶ୍ଵେତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହେଇଗଲା ବସ୍ତ୍ରରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ତ ଅନ୍ତତଃ ହେଇଗଲି ମୁଁ, ଆଉ ନାହିଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଥାନ୍ତା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟା ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଦେଲି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ନାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି, ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରେଇଦେବି। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋଭରେ ସିନା କଲି ମୁଁ, ଆଉ ଏପରିକି ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ କହିଥାନ୍ତା, କେଜାଣି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା ପରା। ତେଣୁ ତାଠାରେ ସେ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲାନି, ହେଲେ ବି ସେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ସେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ନତ ନମ୍ର କଲା କିମ୍ବା କ'ଣ କଲା, ସେ ବିଷୟ କିଛି ସେ ଲେଖାଏନି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ, ଯାହା କହିବା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତିନିଟା ବିଷୟ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଡୋଣ୍ଟ ସିନ୍, ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ସିନ୍। ପାପ କର ନାହିଁ, ପାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଡୋଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଅ ନାହିଁ ତମେ। କାହିଁକି ଏଇଠି ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢୁଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବର 25 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଲିଶା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ଗେଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ଆଉ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ତ ଇଲିଶା ଭଲରେ ଜାଣିକି ଆତ୍ମାରେ ସେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ଡିଟେଲ କରି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ? ରୂପା ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଗୋରୁ ମେଷ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। ମୋ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଯାଇନଥିଲା ସେ ନାମାନ ଠାରୁ ତୁମେ ସବୁ ନେଲ? ଡିଟେଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ସେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ସେ କରୁଛି। ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ପାପ କରିନି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ସେ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ମଣିଷ ମାନେ ଭୁଲ କରି ଚାଲନ୍ତି, ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଲିଶାଙ୍କର କ୍ରୋଧ 2 ଗୁଣରେ ବଢିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ସେ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେ ଗେଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଗେଜି ଏଇଭଳି ପାପ କରିକି ଆସିଲ ନା,
ମୁଁ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ ତମେ ସେଟା କଲ ନା, ତେଣୁକରି ତାର ପୃଷ୍ଠରୁ ତମର ବଂଶର ସଦା କାଳ। ସେ କହିଲାନି, ସେ ହଠାତ୍ କହିନା। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଦେଲେ, ଗେହେଜି ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା। ମାତ୍ର ଏକ ସେ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କଲା, ମୁଁ ଭଲ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଦେଲା। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ କୋଉଠି ଯାଇଛ ସବୁ ଡିଟେଲ କରି କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇନି। ତାମାନେ ଏଲିଶାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ତମେ ମିଛରେ ମତେ କହୁଛ, ମୁଁ ତ ଏଠି ଥିଲି, ଆଉ କୁଆଡେ ତ ମୁଁ ଯାଇନି, ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ସିଆଡେ ଗଲି, ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସେ କରିଦେଲା। ଗୀତ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ସେଠି କଣ, ଆଉ ଯେ କହିବ ଯେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଛି। ସେଦିନ ଗେହେଜି ଏଲିଶାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କଲା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାପ କରିକି ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଯେ ପାପ ସତ୍କର୍ମ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଜଗତ ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଛି। ସେଟା କେଡ଼େ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ଆଉ ଗେହେଜି ଏଲିଶା ତ ଜଣେ ମଣିଷ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଛି କହି। ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ନୀରବ ହୁଅ, ଚୁପ ରହିଯିବାଟା ଭଲ, ପ୍ରତିକାର କଲେ ଭଲ। ଯଦି ନାହିଁ ନିଜକୁ ନୀରବ କରି ରଖିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରି, ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିବନି। କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବ, କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ପାଇବ? ତମ ହେତୁରୁ ତମର ବଂଶ ସମସ୍ତେ ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କିଛି ହବନି, ହବନି କାହିଁକି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହବନି। ପ୍ରତିକାରର ବିଷୟ ଅଛି ତମଠାରେ, ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ତମଠାରେ। ପ୍ରତିକାର କରିବାର କଥା କିନ୍ତୁ କରୁନାହଁ। ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ସେଦିନ ସେ ଆଉ ଆଖନ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେପରି କଲେ। ସେ ଯୋଉ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ନେଇକି ରଖିଲା, ସେଇଟା ଦୂର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଇତିହାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି କଲେ ସେପରି ଆଣିଲେ। ଶେଷରେ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଆଖନକୁ ଧରା ହେଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେମିତି ରହିଛି ଚୁପ୍ ହେଇକି। ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ। ସହଜରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯେପରି ସାଉଲ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଭୁଲ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଛି। ଏଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ କାହିଁକି? ଏସବୁ ଗୋରୁ ମେଷର ରବ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ପରମେଶ୍ୱର କରିଦେଲେ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟର ବିନାଶ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଉପାୟ ସେ କରୁଛି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ତୁମେ ସେଇଟା କଲ ନାହିଁ। ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଶେଷ କଥା କହିଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହୀ କରିଛନ୍ତି, ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମନୋନୀତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲାବେଳେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା ଭୀତ ହୁଅ, ପାପ କର ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ସିନ୍। କାହିଁକି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ? ଦିନ ନା ଦିନେ ପାଇବେ ତ ନିହାତି ପାଇବେ। ଆପଣ ରୋଗ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ତମର ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ଅଭିଶାପ ବି ସେ ପିଲା କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କଣ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଲେଖା ହଉଛି ସେ ନିରର୍ଥକ ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାଲୁକା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତୁ।
সেই ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବି ଦୟା କରିକି ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କ'ଣ ହବ? ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ତ ହବ ନା। କାରଣ ଆଉ ସେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେୟା କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁର 8 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଆକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ ଜଣ ପରେ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ତାର ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘତା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ଯାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ତୁମର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ ଅଛି। ଦାଉଦ ଆସିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସେହି ଲୋକ, ଆକୁ ଅଭିଷେକ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଆମେ ବି ବେଦର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ, ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ରାସ କଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏ ନୁନର ପୁତ୍ର ଝିଅକୁ ନିଅ, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନ ଠାରେ ନଥିଲା କି? ଥିବ। ଆତ୍ମା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ବିଷୟରେ କଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅନୁଗତ ହେଇଛି କହି କଲେ ହବ ନା? ଖାଲି ଆତ୍ମା ଥିଲେ କ'ଣଟା ହବ? ପରଭାଷା ଖାଲି ଟିକେ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଟା ଝମଝମ ଶବ୍ଦକାରୀ କରତାଳ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଲା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କଲେ ହବ ନା? ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହବ ନା? ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ହବ ନା? ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର ଲେଖା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର। ସବୁ ନକରି ଖାଲି ଆତ୍ମାରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆମଠାରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏ 3ଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଲିଶାଙ୍କ କଥା ଲେଖାଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ତାଙ୍କ କଥା ଲେଖାଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରେରଣା ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବା। ଗିହେଜିର କଥା ଲେଖାଇଛି, ମାନେ ଭଲ ଲେଖା ହଉଛି, ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ରହିବାର ତ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ସେପରି ଲୋକ ତ ଜଗତରେ ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେପରି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ତା ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ସେ କରିପାରିବ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଚାଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯଦି ନ ହେଲା, ଯେପରି ଆଉ ସେ ମଶା କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଅଭିଶାପ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମର ପ୍ରତି ଘଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ଗିହେଜିର କଥା ଲେଖେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହବ। ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ସିନ୍, ପାପ କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ସିନ୍, ପାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଠିକ ବାଟରେ ନାହ, ଠିକ ବାଟରେ ଥାଉ ପଛକେ, ଡୋଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିଫାଇ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିବନି। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଲୁକ 18 ପର୍ବରେ ଆଉ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଫାରୁସି ମାନେ, କିପରି ଜଣେ ଫାରୁସି ଗଲା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଧାର୍ମିକ ଆପଣା ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବି ନାହିଁ। ଲେଖା ହଉଛି ଆପଣା ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। 2 ଥର ଉପବାସ କରେ, ମୁଁ ଆୟର 10ମାଂଶ ଦିଏ, ଏଇ କରଗ୍ରାହୀ ପରି ମୁଁ ପାପି ନାହିଁ। ଯାହା ସେ କରୁଥିଲା ସେ କହିଛି, ସେ ମିଛ କଥା କହିନି, ଲେଖାଇନି ଯେ ସେ ମିଛରେ କହିଲା ବୋଲିକି, ଆପଣା ନିକଟରେ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେଇ କରଗ୍ରାହୀ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାପି ମତେ ଦୟା କର। ତେଣୁକରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ସେ କରିଛି। ଗିହେଜି ସେ କହିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ପାପ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା କହିନି। ଖାଲି ଏତିକି ସେ କହିଲା ଆପଣ ଦାସ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଲୋକ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହିଁ।
କି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଇଲିଶା ଗିହେଜୀଙ୍କ ସମୟ ଆମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଆଉ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ। এই ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଉଥାଏ। ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାର କରଣ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ, ପଥର ପକେଇ ମାରିଦିଅ, ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ହେତୁରୁ ଅନେକ ସମୟ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନ ହେଲା, ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ଦେଖ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତି ଫଳ ଦେବାକୁ ପୁରସ୍କାର ସଙ୍ଗରେ ନେଇ। Hallelujah, praise the Lord. Urabatramani kharaba shabari khalarabani kharabandala rabani kharaba. Urabatramana karabandala rabani kharaba shakala rabani kharabandana. हे प्रभु, एपरि मु भाबी नाही जे नितांत एपरि किछि ए गोटे वाक्य को निमि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र 5 दिन हेलानी ए गोटे कथा मु कहूची। तुमे जानो प्रभु, काहे कि नियमित ए कथा कहा जाउची, आउ जदी एडा मो पई आमानको पई कहा पाई जदि निर्दिष्ट भाव में थिबो, ता पाई बेसी आउ समय के सुযোগ नथिबो। तेणु जदि भयकंप सह आउछि तुम वाक्य कंपमान हब, कौन लोक आउ निजको सजाड़ी दब, कथारे नुहे कार्य प्रतिकार करिवो, से दया पाइबो। वो तो तुम्हें जानो, कारण सत्य ज्ञान पाइला परे आउ जदि आम स्वेच्छापूर्वक पाप कर तार क्षमा ना, केवल ता निमंते आउ से नरक अग्निर प्रचंड मात्र अवशिष्ट रही देखा जाए। एथि तुम्हें अनुग्रह कर। उराबा शाकाला रबानी खारबंदाला रबा नित्य नित्य न प्रभु तुम वाक्य शुणी जपरी आम हृदय कठिन हम ना, निजक नम्र करने तुम्हें साहाय्य कर। आउ तो आउ विलंब कले से सूर्य आमको आउ दिज्व ना। जीशुंक नाम रे जीशुंक नाम रे जीशुंक नाम रे दया इदाराबानी खाराबा शाबारी खाल से निनिवासी परि हवा को आमको पड़ो, से आहब राजा परि हवा पड़ो। एत बड़ जने दुष्ट लोक ता भितर केते बड़ कथा कहला, तार वंश उपर मध्य किपरि प्रभु दंड देबली करा मात्र तत्क्षणात् से निजको नम्र कर दे। आउ प्रभु आउ तांगर से क्रोधरु फेरिले, एवं से निनि प्रति मध्य तांगर क्रोधरु प्रभु फेरिले। इदाराबानी खाराबा शाबारी कुलाराबानी खाराबांदाला राबा जीशुंक नाम रे जीशुंक नाम रे जीशुंक नाम रे दया कर। तुम नाम प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो। तुम कंटा विधा पाद को प्रणाम आ चुंबन करी एवं तुम हस्तरे मानकर समर्पण सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे एई प्रार्थना करूछि, आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो, आमेन।